welcome to the channel. Guys, na-cancel ang among dula karon because oh my god, ang weather kay ulan kaayo gyud. Diyos ko. Oh my gosh, grabe na kilat pa imo. Kilat pa imo guys, malamala kilat. Pero lisod magud kay magdula mi guys nga ulan kaayo kay you know, like basa among clubs, then unexpected publication ng weather kay kayo na mudi mag-ulan karon. So na-cancel man guys, so please stay with us. So ang Huntsville day dili ulan nun dito. Okay ang weather dito sa Huntsville kay kuan siya, dili ka ng walay ulan. So sunny siya, tapos na medyo gamay nga cloudy, pero okay ra kayo. Dili siya medyo warm kaysa diri nga basak gyud kaayo ba. Oh my gosh, what we gonna do about this? So mag-usap kami karon. Yeah, we canceled our tea time, guys. Lamay nang ta kay Bunal. Oh just sayang kay dai. Grabe, lamay na gid kay Bunal. Oh my god, nawa. Pero it's okay. Gwapo po kay si madam mo, lamay kay mga lips kay naka-dress up pag gid. Ano lagi mi karon mag-shooting ni sa shooting lagi mi karon. Bislak Golf. Uy guys, check it out kung wala pa ninyo na amuhang channel. Yes. Check it out our channel guys sa Bunal Bisdak Golf. Click and subscribe guys. Tapos everything is perfect dahil. Everything's perfect, even though the weather didn't work out today, but the show must go on. The show must go on. So karon ni madam mangita mi og way karon ata mi karon kay mag-top golf na lang. Adto na lang mi og top golf guys. Kay dili ko ibunal karon. So yes, kare kay nagpakita dili Bunal tanawon ning gwapa kay diri Ay, syempre gwapo ni si madam mo. Pero guys, okay ba yan din ang kuan ang ilahang weather din niya. Kita ninyo yung weather. So okay din niya. Perfect diri amot nganok adto. Yeah, ulan-ulan gihapon na gihapon tarigsik ba. Yes, that's true. Pero tay, wag to karon di ba sa kuan? Wag to na mi karon sa PGA store guys, sa PGA Golf kay papag-greeting mi ni madam. Pag-greeting na lang sa dito may magpag-greeting ni madam sa among golf. Lumayo ka man sa akin, mata ko'y iyong limutin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. So guys, ang ganap niyo karon nga adlaw. bitaw sa may inyong mga order sa inyong balay. Sa may yung sudan. Sa sudan din ha. I'm sure lami kay kaon karon madam no katungkuan pati na pasagura tinapang oh my god, lami kini mo luto og tinapang sinagudong or miswa. Oh my god, madam pud ha, madam Rox pareho may mga timpla. Yes, kanang mi kuan tinapasugulag itlog tapos katong tinapasugulag udong miswa. Bulad na pinikas, only rice. Tama, only rice. Maka only rice kid ka. Yes, grabe, exactly. No? So guys, susut ani diha guys, share mo sa sudan kay gutom man ron. Kay na disappointed me. Disappoint. Ay ato na sa top go mga bunal. Mukaon. Yes, sabay-sabay all together na lang eh. Sabay-sabay tayo. Itaas ang paa. Kamay. Itaas ang paa. Itaas ang paa. Saan mo pag itaas ang paa day? Pataas na tong paa day. Nganong di good day. Halabira. Hi guys. Namidil kami Madam Roxy. Gripping, Mr. Car. Ulan gihapon in the background but kakayanin juday. We're going over there. Right there, over there. Yeah, I don't everybody coming out. I like the reds. But I'm talking about yeah, prepare na ko nga ball ka na dahil. Ganahan ko itong kaluwa. The gloves, ito na to siya kapag.
Nice ang hat nila dahil, no? Asam na wanan. Para Wala din. I think it's perfect though. Nice ang gloves, no? Hindi kayo. Perfect kayo ang gloves. Hi guys! So dahil napili ko muna akong gipili last time. Asa man imong ganahan ng ang Kani. Pero yeah, I like the mid-size. Pero katutan ako Ganahan sa red. to sa mid size. Katutan ako kung red. Akong ganahan. Katong dito. Wala red? Kani. Oh, sorry. Pero standard siya nga size. So I like the mid-size. Standard siya. So kibali sa ako wedges. Tapos balik na ako sa original na kani. Balik ka? Okay na. Wala sila red na kailangan. So kanina lang siguro. Ramandari Okay. to kuan. Okay. Alright. Hi guys! Mga hindi asasa ni Day. So thirsty. Bubble Thirsty. tea. We love bubble tea. Love tea. Alright. There you go. Ay, ko ba? Ano gini mo vlog Day? Medyo chaos. Pero nindot Tina siya. day. So mga ni Madam Rox. Alright. Go Welcome po Roxy! sa amuang thirsty. Alik na. Thank you, Mom, sa pag-supportahan. Tuwa na. Alright. Okay. Ay, I love your store. This is perfect. Oh, thank you. Kamusta mo nag-open? Day, established ni 1988. Ay, oh my gosh. That's why lami kayo magbabati. Bubati. 36 years na. Dahil 36 years na making ang store ni Madam. Hi. Good, how are you? Doing good. What can I get for you? Taro Ready na ba? ba? Yeah. Yeah, I like the taro. I like the taro. Rami ka taro. Bisaya kayo ba? The taro smoothie. Yeah. Yeah, the smoothie one. Yeah, we like a smoothie. What size do you like? I get the large one for sure. Today I'll is get my our cheat day. Same. Alright. we'll get any boba in to- those? Huh? What? Any boba in those? Yes. Yes, with Or just baba. tapioca or popping pearls? Tapioca. Sounds good. And both of those? Yes, ma'am. Yes. I Ay, got it. Piday. Uy, ako na. Uy. No, I don't. 2 taro smoothies with tapioca? Yes, with Anything else? tapioca. That's it. Okay na, Day? Okay na, Day. $14.87. Thank you. Thank you, Diane. Sorry, we have to just document everything that's going on. Thank you, Diane. Thank you. Oh my gosh. Thank you. Thank you. You too. Vlog ta. Vlog. Oh! Asa man, gato day. Asang to? Lingkod ta. Oh, nice na bubble tea, no? Good tea, Good good tea. baba. Good baba. Babaloo. Hababa. Everything's perfect. And whether wala mo dito na ka. Mga ako naman yung baba. Magbaba ba?
Kailan ko sa kanagyahan ko? Ano yan, baba niya? Wala siya darating. Thank you so much for the ano ha. Salamat sa pagbisita sa Of akong course, store. thank you kaayo nga sa libre ari labi yung bubble tea pagkatimpla do. Sure ko kayo ni Unsa may nag-guess you. mo gani unsa yung pagkatimpla, di ba? May happiness Perfect. in every cup. Yes, isn't that nice? Tapioca ato ni Bunalta. Higot kay na. Hindi na, hindi kayo kakuha na ako yung tapio ko sa ako. Ako sad po na. Nahumananig-dula sa Tafgo. Bye-bye, Tafgo. Bye. Bye-bye na. Alright, singing girl. Aalis ka na. Everything's perfect. Unsay mga sudan ninyo di karon kay na kay Hungkap gihutom na po siya kusina, guys. Wa mo adobo dira. Bulad lang amo abi. Oh my gosh, gusto ko ginamos. Ug saging, guys. Ginamos og saging. That's Ako what I bulad lang din nga want. bulad nga pinirito ba nga. Yeah, that's what I want. Isda nga pinirito. Yes, that's what Yeah, we love. kinamot dayon. Perfect, ayaw Tapos na mag day. kanang okra nga kanang gilapuan ya butang ag suka. Oh my gosh, are you kidding? That's my Grabe. favorite, Day. That's our favorite. Oh, paborito gid kay nang muna, Day. Oy, Day, Paborito. Q&A ta. Yes. Makuyawan man sa taan ng Q&A. Murag, yes. Unsa man nga mga Q&A ha? One on one. Murag ka ng Tito Boy. Tito Boy. One on one. Okay. 30 seconds. Yeah. Um, Ay, mag-question ko sa'yo. Question po ka sa ako. Ano ba? Q&A together. Okay. About golf. About golf. Okay. Guy Rocks, kano sa ka nag-start o golf? Ako nag-start ko golf siguro mga kuan na karon 3 years, mga 3 years, turning 4 years na. Yeah. So far I love the game. And we're crazy about the game. Absolutely lunatic. Even though it's so cold, we are still wanting to bunal. Rain or shine. Rain or shine. Yes.
Pero karon gid guys, dili gid po yung maka-play o game kay basa gid kay like pouring down As rain. in. Yes. So, mag-soaking Yes. wet. Excuse me. So, wet. Roxy, unsay usay pa Ako na po imong- yung tawa tanan ni mo. Now it's my turn. Roxy's gonna ask me questions. Now, okay. So ikaw, kung saan mo ka nag-start og ka ng kuan sa golf? You know, wala ako kabalo about anything about golfing and stuff. So I was thinking like, you know what, golfing is very complicated, kayo. Kaya, you know, is it's mechanics. complicated. You know, like it's all about mind and focus and everything. And nakita na ko ng uban mga pro diha, guys ba sa TV and everything, Tiger Woods. And I'm thinking like, you know what, kaya man siguro na ako mag-golf. You know what if I'm just gonna give it a shot? Pa-lesson ko for one time. And then kato siya na guy, you know, like he's a coach talaga na nakadaog na siya o ka ng mga tournament good. And I really miss him because he really taught me a lot about golf. Yes. But you know, bless his soul, he's not here in this world now. So, but yeah, and then so since ato, iha kong kitagluan, then I was thinking like, you know what? I think I have a, you know, like I think I have a swing or something. I think I have it. Kasi You mo are, kuya yung you nun, do, no? you do. Like You thanks have a girl, great ikaw sa swing. pod. And sige Yeah. mo kuya yung nun nga, every time nakapalison ko siya 1 or 2 times, and naon mo ko niya nga, I have a swing, ana. So, kung nga, you know what, why not today? You know, so, mo to nga, di ko mo to sa kung sa, so ni perso, then, hantod na na-fall in love, kit kay ko sa golf, then golf, and golf. So, mo na nga, wala ko ni undang, hantod karon. So, yeah, mo na nga, everything is perfect, guys. Everything's perfect. Kataas ato, Girl. Todo na to. explanation. Explain Okay, now it's my Okay. turn. So, Rox, unsay pinaka-paborito ni mo nga golf course na imuhang nadulaan? Ang akong nadulaan no nga pinaka-paborito gyud no. Daghan ra ba? Daghan. So mga special mention sa kanang sa Torrey Pines dito sa San Diego, California. Dito sa kanang kuan dito sa asa man to ha? Daghan nakalimot. Sa Greystone sa kuan sa the Legacy sa Greystone. Oh, nice to sa Crystal. Og sa Kelly Plantation dai dito sa Oh my Florida. gosh, sa Florida itong nag-Florida. Nasa kaito dito. Ano, perfect dahil. Okay, so, muna po yun? Okay, ako pumunta na kasi mo. Sa may what do you love so much about golf? Oh my gosh, good question. Actually, good Rox, the reason why nga ganahan siya ko mag-play golf, kaya it really relaxes me. It's just like my happy place bitaw, guys. Yes. Like, pag na ako sa golf course, makalimutan na ako nga nag-exist ako ng world. Char! Grabe! Grabe. Deeper kayo ba kayo? You know, like, nice magod kayong golf course na, you know, like greens, and I love cool that. ka sa nature. I love you know, like nature. makita ng mga trees. Like, it was just so relaxing to me, and I don't really care if I play bad or if I play good. I don't really care as long as I'm just having so much fun sa golf course. You know? I agree, And that's one of my yes. favorites. Relaxes me, and then it just keeps me going, like boost of energy. Okay, it's my turn. Okay, sa imuhang kuantay, sa imuhang set nimo sa imong golf clubs, unsay paborito nimo na iron na ganahan ka? For me no, kanang murag akong tanan mga irons okay man, murag magkasinabot mamitanan. I love all my irons, so I feel like I'm comfortable all of my irons. I love it. So but siguro pinaka kuan gyud ako nga hit 8 iron. I love 8 iron. So I love 8 iron. So I love hitting. But so far all of it they're my best friend. That's good. They're my Hey, friend. that's great. That's supposed to be that way. Since we started vlogging for the Bonal Beast Duck Golf, so what made you decide to start the vlogging or to start the Bonal Beast Duck Golf? Okay. Well, that's a good question, guys. Last year pa na ako naunaan din karon na pursue gid na siya, then we created a channel. So, to encourage, Good job, guys. you, thank you, to encourage women out there, ba, mga babae, mga women's out there, na kahit babae ta, we can play golf. Yeah, you know? great We can- job.
we can do it na, you know, not only dili lang bito ni sa mga lalaki lang bito na game day, including babae sa pod. So Yeah. encourage nato sila tananday na, you know, na mag-play ako. I know Yes. it's hard, but don't stop. Don't stop believing. Yeah, believe it to yourself that you can do it. You can believe it. We're having a bad day po. Yeah. Yeah, we pursue Bunal Bisdak Golf, di ba daw? Yes. And then, hopefully guys, na if you guys new to our channel, just check it out and then, yeah, like and subscribe. Support Yes, our guys. Bunal Bisdak Golf. Bunal Yeah. Roxy. Like, Roxy. Roxy. Kuan, Sa Manday. born and raised ka sa Cebu, no? Oh yeah, taga Cebu gyud ko. So, Cebu, Philippines, shout out dira mga gwapo na mo mga Yes. kuan ha, mga audience. Like and subscribe, Yes, guys. kung taga Cebu ka, subscribe na. Everything is perfect. Everything's perfect yun. Guys, ako ra Everything's perfect. guys, ako ra siguro ang taga Butuan, guys ba no? Wa gyud kabalo sa delicacy. Nakuan siya kanang na on the spot siya Na on ba? the spot kog question, guys. Question Wa ko on the kasagang. spot. Isa man. Pero guys, di magtaray, lamay biya tong tinapas sa gulag udong baya. Dahil Diba? lamay gid siya dahil. Tapos kuan, tinapas sa gulag itlog ba ana-anaon nimo? Ay nako. Guys, simple ra man good Nanaon din. guys. Yeah, like I'm very simple la gid kay. We're very simple. Oh my God. Like guys, Bisag unsam kaon everything mi. is perfect. Everything's perfect yun. Simple lagi kay mi guys. Lagi Nakaibulag sa simple kanang yun. kuan, bulad. As Oh my in, God. Kalami bulad, na ng wala bulad. may Suka nga. Wala may iyong danggit. Ay, yeah, well known po Oh ang my Cebu sa kanang God. danggit, kanang mga bulad, danggit. Ah. Daghan kay sila dito. So, lagi. Lami igid siya day. Daghan kay kay itong danggit ninyo. Jude. Day, As next time in. inigulit na ako day magdala gyud ko mga bulad Magdalaging para sa bulad. tuwa. Oh my gosh, I love Hey, that. na gyud ako ihatag nimo day. What are you cooking? Okay, di ba? Pero guys, Nabuo lami na. gid ba kayong Day, danggit? lami gyud ang danggit sa Like, kuan sa Cebu. So, kung nakatilaw mo, di ba? Like Kabaw as gyud in, mo. guys, everything is perfect, good guys. Everything's everything perfect. is today. perfect. Like everything's perfect, oh. Todo na to. Todo na do. Bunal Bisdak Golf. Yes, we love it. Guys, Yes. if you actually human naman mi sa among laroy-laroy karon kay padulong na ba yung Naglaro-laro yung may kay Morag Yes. Boringan yung may nga lami kay ibunal Yes. mga nagpanikan na ginmig taman nga As- bunal gid ba. Yan nagkitiw-kitiw na ang among palad. ang palad guys, gaana-ana na ba? Kabunalo na gid guys. Bunal pa. Yeah, pag ando nito na-cancel. Na-cancel Pero yung guys, among di tea magyapon time. maano maliba kay perfect magyapon kay nakatafgok man ta. So nakabunal man. Perfect So at least gyapon. nakauban mo sa mga na adlaw, guys, di Nakauban ba? gid mo, yes. So guys, like and subscribe. Ato ni Bunalta. Welcome to my restaurant, Davao Butuan Restaurant. Okay. Come in. Wow. Yes, That's a welcome to nice restaurant. Among specialty din guys kay bulad, tinapa sa gulag itlog, ha? Oh, hi. Oh, Thank you so much. Hi, Roxy.